That's it. Pansit. Endgame position. Rook versus Bishop. Resign niya. Pasya. Grabe tinata. Grabe tirada. Apay. Fresh pa pala. Pero simple lang gana. Ganan siya dito. Hindi nalagay hugas yun. Sila mo. Resign na. Nalagay dito. Elmeter game lang. Dapat Bishop E4, Altero aya. Ay, resign na yun. Hindi, malitwalya. Bishop E4, hindi knight. Hindi ka liyo tira. Akel delante pa. Middle game. Kasi tira, bishop. Bishop era. Medyo Ako lang black to yun. Kung sa libon, kung sa tabla lingin. Bishop. Bishop E4. Hindi. Chene Queen B3. Chene Queen Lip na Queen side. Stress phone kaya after 3. Equivale kay uno minor pieces. sa pagaling ka, 1 piece do, pero gamit naman dito open. Next tiro dito, Yuko, may Raquel. Hindi. Kay Rook trade. Bishop takes E6. Bar knight E5. Isolated.